أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Da badal sahaba ay bekan hawasam no nidin ede Hazrat Hilal bin Umayya nidin nyinaye Hazrat Hilal bin Umayya wakfi nana ofri sarbusi ko aus emu eye ban wakifo no na ne papa ne frɛ no Umayya bin Amr ɛna na ne maame nso ɛde Hunaisa bint Hazan ana oye Hazrat Khulsum bin Hazan ne nuaba Khulsum bin Hazan no ne chidinia komshini konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam odu kiuba no otana ne nkyɛn ɛbra otu ametu akɔ Madina no Hazrat Hilal bin Umayya yenya na wari sem se wari mienu baako ɛyɛ Fred bint Malik bin Bakhsam ɛna de otoso mienu so yɛ Malaika bint Abdullah Hazrat Abdullah ne mienu no wɔnom enso nyina enya kwan ɛbɛyɛ muslimfoɔ na wɔnom ɛyɛ bayat ɛwɔ komhyɛni sase Hazrat Hilal bin Umayya ono oji Islam tumun tempa na ono ene bubu eye banu wake abusuakuo no wonom ebosom na maka abra muslimfo nyankunim de woso na ono na ne franka kita no Hazrat Umayya eye Uhud ene afi yakon afoforo no onya akonya no eka komhwini konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho ena ekobi na tese eye Tabuk akono pe ena wanko bi Ibn Hisham ono chocho eye Badr onmo achirifo mo ko Badr no wamfa eye Hazrat Hilal di anka ho nanso no Sahih Bukhari mo no de ode eye Hazrat Hilal bin Umayya din eka eye Badr achirifo no sa achirifo miensa no a Tabuk akono wonom entumi ankobie onum eni eye anu ye bia no na wo mankobie no nso no na oka wonom yensa ho na efa wonom ho no eba ewo Quran kronkron ni mu se wa ala salasati allazina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ard bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min Allah وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يعني سي na odi ehumabro adane ko miensa no a
nom gye wɔn ho ka akyi no kɔpem sɛ asase no yɛ sɛdeɛ emia ayɛ ketewa bi ama wɔn ne tɛtrɛtɛ a ɛyɛ no kemfua na wɔnom akra ho kyere wɔnom na afei esipi ma wɔn wɔ wɔn susuo mu dwanekɔ bia mfiri Allah hɔ emma de sɛ ɔno ankasa hɔ ɛno ansa na ɔde ahumɔborɔ dane kɔ wɔn nkyɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wɔnom nso bɛnane akɔ ne hɔ ampara sɛ ɛyɛ Allah na ɔta de ntimɔborɔ ɛdane kɔ ne nkoa hɔ na ɔyɛ mmɔborɔhufoɔ na saa akyirifoɔ mmiɛnsa wei ka wɔnom ɛka akyire no yɛakyerɛkyerɛ mu wɔ nwoma bi mu Hazrat Ka'b bin Malik ne nana Abdurrahman ono nso ɔka firi ne papa Abdurrahman bin Malik hɔ sɛ Hazrat Ka'b radiyallahu anhu na ono ɛna ɛkaeɛ sɛ me no mete nsɛm wei ɛfiri Hazrat Ka'b nkyɛn nti wei ɛyɛ nsɛm a ɛfiri Hazrat Ka'b ɛhɔnom ɛna yɛnya firi sɛ tidini a meka ne ho asɛm yi Hazrat Hilal bin Umayya na ɔno nso ho nsɛm ɛbɛ mu bi na yɛnya ɛsaa nsɛm kan ɛfiri ne mmienu nyinaa mu ntwerɛ no mu no ɛba sɛ Hazrat Ka'b bin Malik ɛka asɛm tenti a ɔno ɛka atire ɛwɔ ɛyɛ Tabuk akoni mu ɔkase me no na me ni ɛyɛ ahodeɛ sɛdeɛ saa Tabuk akoni mu no na mewɔ no komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛna ɔkase yɛnkɔ gyina ɛyɛ Quraysh foɔ no wɔnom nneɛma a wɔnom ɛde ba ne yɛnkɔsia no na mede komhyɛni akyi etumi ekɔ bi na akaba anwummerɛ no nso no me nso na me bi Badr nso matumi akɔ bi na ɛno ma akɔkora komhyɛni ankyerɛ bufuhyew biara ɔkasɛ abra yɛn no yɛhyɛ bɔ sɛ yɛde Islam yɛbɛma Islam atintim ɛwɔ akaba no na me no mempɛ sɛ medi wei ɛbɛyɛ ntoto ho sɛ Badr no ɛwom sɛ Badr no manfoɔ Badr no yie paa nanso no me no ɛnyɛ adeɛ a mede Badr no ɛbɛtoto ɛyɛ akaba anwummerɛ no hɔ ɔkasɛ saa bere a ne yɛbɛkɔ Tabuk yi na menyɛ obi a mede me ho saa kɔpem saa bere yi okay ne nya de a na mewɔ ɛyɛ afunumu wɔ me nkyɛn nanso no saa bere yi ne mu no na mewɔ afunumu mmienu a ɔmo tu betumi ama ɔmo ayɛ krado de akɔ akon yi bie komhyɛni kokoma sallam na ne su sɛ ɔmo kɔ akon a na ɔnka ɛyɛ bia wɔnom ɛkɔ mfa nkyerɛ wɔnom na ɔde sie wɔnom na wei ɛyɛ akon ho strategy akon ho nhyehyɛeɛ eti komhyɛni na ɔde ɛyɛ akon no ɔmo kɔ no ɛho nsɛm esie ɛtɔre bia na ɔfa kwan tenten so nanso no saa akon wei ne mu de yɛ komhyɛni gonsalam ne n'akyirifo wɔn mpie wɔ abra na ewiem ɛhye yie paa na komhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛnam sɛ na wɔnom ɛbɛkɔ na saa ɔnom ɛkɔ fa bia ɛtumu sɛ na obiara nto ɔnom na hɔnom ahyɛ ne nti komhyɛni gonsalam ɛde bibia ɛto akon no ho bibia to wɔnom anim sɛ de bɛyɛ wɔnom mɛkrado na wɔn atumi akɔ ɛyɛ saa akon no eti komhyɛni gonsalam saa akon wei deɛ wɔamfa hwee ɛnsie wɔnom ɔka bibia kyerɛ wɔnom sɛ ha sei ne ɛkɔ na yɛatamfo no ɛyɛ wei nom eti monya ahoboa ɔka sɛ komhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam abra ɔka bibia de kyerɛ wɔnom ne bia wɔnom ɛkɔ nyinaa no muslimfoɔ no nyinaa wɔnom ɛboaba wɔnom ho ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔnom ɛbɛdi komhyɛni akyi na obi ani hɔnom a na ɔpɛ sɛ ɔka akyire ɛfiri sɛ na ɔmo ɛne ho sɛ
se obet kache kra na odin ho ebesie komshini koko Muhammad sallam kopim se otufo nyankopon na akasa ebeyi akire komshini abra komshini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eka edi akunyi chiche tujano na ewiem ehyiye pa na komshini na chirifo wonom komshini hyase se oye ahoboa na muslim fo no so hyase eye ahoboa komshini okase azadka bekase menso no me hyase se me ya ahoboa anopa me sori se me kwakwa ahoboa ubonse masaba fie nwumre wa bra manya ahoboa bia okase me sori ahomachiko nanso no me kwa mentumi nya ahoboa bia na maba na me kan wo makomam se o me kra no metumi asa ya ahoboa evisa me wo ahonya me wo nyoma na betumi de akọ ose me de sa adwinwe ehye mimu akopem se nkof muslim fo no eye ahoboa wieye na komsheni kon sallam echase ehye amantu na se muslim fo no so hyase di nachi ezo sarbe na me nya ahoboa bia afi me gine komsheni kon sallam okokro no a eda ba ko na se da mienu mu no metumi aya ahoboa wie sisi a efisa me wo eye efunumu amede beko na enti ebeya ahoto anasa ebeye metumi akọ enti okase o eni enche bia no menso no metumi ayesa ahoboyi afei oyesa odesa dwi hyentirim adekye okọ etosumie nda etosumie no okọ wantumi anya ahoboa da etosumie nse nyina okọ enzo wantumi anya ahoboa ema ne sa ba fie muslimfo no etumi ekọ akire pi afei meyese sa bredi nyina akọ no mebusa se muslimfo no onom efa hen na se de beya ebia menso no metumi aya ahoboa na menso metumi akwakohia wonom komsheni kokuma sallam okoye kire no mepie ekwa bonten na mekone nam nipa ne mu a na semu ehye me so na ye mareho evise wonom na mehu wonom no na wonom eye nkofo a ohwe wo mu atumi de wenum de nyatwonfo pa ena omo ese da eka kira wonom akwa akon ni bie anase nkofo na mehu wonom no efa wonom ho no na wonom eye nkofo a wonom te se de eka ye no omo ewo nyatwom suban wo mu anase nkofo na wonom emre anase wonom edi dembia eti no na won tumi enkobie a otumfo nyakopon edi akwanya ato on mama omso betumi akafie afi komcheni kon sallam abra obedru eye tabuk no madwen ebesi ni tirim eti obusa se na mewen eti komcheni kokon Muhammad sallallahu alaihi wasallam na woni na chirifo ni biti ho ena komcheni kokon Muhammad sallallahu ebisa se na kapra wo hen afi muslim fo ni mu bi eka se o nyankopon komcheni ono no ebe se enam tade mienu bia wanya adechese ahunya ono nanya na se onante no hwe ne bonkum ni nifa so no we eyade a ama no esini kwan anase ebia sika wanya nti anase sebio ono no wacha se oya homaso enu nti ena wantumi amabie afi eye chidini baako esoye no kase ade bonesem ena wo kafa ne hu komsheni kon sallam eti asem we no wanka asem bia na okase enya dia eye tidini kase enya dia za cab emu no eye sa ahomaso anase sa nsemo kenya no obeye bida afei azat cab kase abra otise komsheni konselam ene na tirifo ne eba no meshase se medwene se mekura entro be na mentwa na komsheni koku Muhammad sallam metumi na bufu show no emma meso meshase eko eye mabusuafo ho na meni omo edi ano baba ye fa sase mwe ho se eseme na menka fa ntwanje me ho afei otise komsheni ngo sallam aba no sa nsemo a ntura ebehye makoma so nyina no na afei afiri mu na afei minya santi ase wei se komsheni koku Muhammad sallam se mechi me ho afiri na bufo ho no enya de metumi di nturo bi etumi akwakoto nanim temi ye madwen se misimat mitirimu pose ese no no kra ena mekwa akoka eti abra komsheni koku Muhammad sallam eba ye no komsheni konzo na nisu ene sese ofi akon ba edi kan no odika akọ aya sorry dem na okọ awakoye eye raka mienu afei oyesa na wafuli wi a afei wahya se ohwehia eye nkofo nti abra komsheni koku Muhammad sallam eye we ye no wonom a wonom antumi ankọ akon ni bi no wonom ehya ase eba eye komsheni koku Muhammad sallam anim na komsheni koku Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonom bana nimu a wonom ebeka senti a wonom antumi ankọ de akyere won de akyere no na nkofo pi ebai wonom ebetwitwa ntoro de twitwaje wonom ho wonom edi nse etwa ntoro de je wonom ho
wonom ehya ase de nsem ekeka nsem a endimu anase na ente saa se de be ya wonom no ebenya komsheni salam ho anije na komsheni salam oje wonom nsem ne tumu saa na osre bone fache de ma wonom eti komsheni katom se wonde asem omoka no wonde waje atum waye wasre bone fache mom nenso ode nsem ni na ede otumfo nyankopon afei azaka be kase afei me no me ba komsheni salam nchen na abra metu komsheni salam no komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o shemanim na onwenwe wofuo mu de kire me na mehu ne san mu ze komsheni na abufo kakra abanemu na komsheni sallam eka se bra na me konanim na metena ase na meto ne salam komsheni salam ebisa me se edien enesi ukwan a wokachi edien ntina wantumi amabie eti no wo no unni ahonya anase unni ade ebeboa ma watimi dia akwantuo ni bi o ka se komsheni salam ai medin se me no sambre no me wade a anase onyoma me so na ebetumi ede ma akobie na mitirim se me hyase se me ka ensemu a ede ntro ebetwa ntro a anka metumi charge me opevi se me no me obi a metumi eka ensem na me edi charge me ho saa tumi no to ede adom me pa eti senka wo ye ewiemfo anase wo ye saa ewiase ahemfo yi bi di anka metwa ntro bi de kireo ma wo ji mitum ma kamitwa je me ho nanso no nya de a meka asem metwa ntro bi sese ye ne era de na onchen ni die na kire bi no otumfo nyakopa bu hyew ba me so o ka se meka no kra no ere kireo se de be ya wo no eno be ma wabu fu hyew aba me so eno no me bo gidie wo otumfo nyankopon se nyankopon ni me ho na menka asemu a otumfo nyankopon abuvu hyew beba meso akiri afei azarkab eka se dabi mede otumfo nyankopon edin se mede meni anu yie bia anase meni asem bia aka mede otumfo nyankopon edin se enya dia amanya honya ti se bi da te se de miwo sesemre no anti amamantumi ankobie komsheni kokoma sallam ti we no ka se aka no kre afi komsheni sallam ka se sorry neko na kopem se otumfo nyakopon ebeyi ensem bi ede afa ho anase wanu yie beba afi me sorry ko ye no nkofo bi sorry di machi no onom hyase ka se de otumfo nyakopon edin se yenim se wo no nka betumi aba be ka se ma eti sei ka wonso no ka betinye twantro bi a ka komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam no te said wonom omo eba ye no wonom ebe keka ye ni komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam anko obesre boni fache dia mawo na eno no nka sa boni we no nka sumbo mawo se komsheni ase boni fache mawo azat ka be ka se otumfo nya medikopo din se nkofu we na nko mo dada me ema me hyase enya asa dwimu po se me kra no ma me san ko komsheni anim na me ko kanche komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam se asem na medi ka ye no na ye me manka no kre ne sa na se no me pese me ka asem no ankasa nanso no me bisa wonom bio se ana sa me nsem a me ko kan ye no no kre ya me ko kan ye no me bisa san kwofo no se menso no ensema me koka ye no obi ebe ka sa ensemi bia na obi be ka no kra te sa se me be ka no kra wom ede kire komsheni no obi be ka bi sa omo se ane nkofo mienu bi ebe ka bi na sa nkofo mienu no mo be ka ensemu a wo kan ye na wonom enya enyano a eye komsheni ko sallam ede ma wo no sa pepepe na me busa se wonom ye hwan wonom e ka se Murara bin Rabi ana afi de otosu mienu no eye Hilal bin Umayya Wakfi Al-Kab eka se omo eka eye nipa akonkonfo mienu a wonom etumi ekọ Badr ni bie na wonom mienu no na wonom eye ahwesofo ede mame eti no wonom ebo zankofo nim emienu din no me se me so me nam wonom kwan so pepepe no afi na enyame asembia bio afi emraba se muslim fo no hwe na wonom ankasa ye ho
na me usasa eye akonkonfo mienu yi wonom ekọ badere ni bi na meka wonom ho a ye ntwa ntro bia mfa nche komcheni kokon asalama mfa nchicha die ho no sabre no na menya botumu afi komcheni ebra muslim fo no se wonom ene ye nkasa bio a ose nkofo hyase efiri yenche no mo nkase ho na eye me se na omo fa ese ye omu nim ye kra afi ekọ hono Madina wonom koye me se bia na minim hompo na afi asase no ehyase ye ketua bi de maame te se dinya fimu afi ekoye se te se de eye Madina asase no ente na enye Madina ase na enye kura na minim dada efise na emu nipa no na wonom etwe wonom hu efiri ye nchen afi okase sabre mu no na edna kakra etwem na wonom a na wonom eka me ho eye Hazrat Hilal bin Umayya ena afi so Murara bin Rabi wonom edi arwakwo ene feriye pa won eferi yie pa na wonom tibia koye ne se wonom kwatena fie ana abribia na wonom esu Hazrat Hilal abribia no tifie ana wosu na afi so okase me ada kab na kase me de ena wo yemi ensam no me na misayie pa nti no me no na ohaw ba metumi edina no me na mepie kwa bonten eko ene muslim fo no eko nante na mentina fie ensu te se wono mienu no na mesre bone fache na nso no na mese pie kwa bonten na mekoka muslim fo no eya asori ewo asori dem ho na mekọ eye edwom nso na obia ene me nkasa na komcheni kokoma sallam so no na mekọ ne nchen na mekọtina ebe komcheni kokoma sallam ewo asori dem na metu salam eche komcheni na komcheni eya asori wia na metu salam wa eya na mebisa se na komcheni metu salam no obese na no mpo edi ya no ana wakase se asori komcheni asori wia ohemanim na se meyeze mehwe komcheni ani ma no yi na ni afi oprekope afei mefiri ho da mekofro eye Hazrat Abu Qatada eban na we no ye me wofaba na mebefro ban na maka metu ne salam afi wakase mede otufo nyankopon edin se enya de wono oyi me salam na no anase oje so wakase Abu Qatada mede otufo nyankopon edin se yakase wono wonim se me no metufo nyankopon pa beka no ye din afi ne mabisa ne bio na menyankopo din se still na wonyima no afi ni masabusa ne prensa afi no waka se otufo nyankopo ni komsheni enim enyanu ni yie pa aba se no afi mechase se meti ne suo afi azaka be kase na mekọ eye Madina domina na honom na mekọ dakubi mekọ hunse Madina asefo no Madina ni bi anase Syria ni bi aba na oba ya na se mo bebusa ya ne se Ka'b bin Malik no one hwan na manfo ete ye no wonom ede wonom ensa ete me so na onipa ne ba me nchen no o se gasa ehini bi na atwo ne krata na krata ne mu no o kase ya tese wono u kandini no o de atiti bi ato so na wono nso no uye nipa bi a ya wo tu fie a ti se mu se won ye obenya nim guase eti no wo no Brian ten na be kan ye be kan ho na ye be ji wa ho sum yie pa o se abra me kan sakrata we no me se we eye nsohwe eti na me ko ye de eye sakrata yi me ko to tene bola afi sa nanum na enda duonum na wo honom no ne ye twam bi na afi komcheni suma obi ba me nten na obeka kire me se komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ka kire wo se wo no chen ho afiri wo yere ho na sase minja me ana okase da bi osi chen ho firi wo yere ho man kwani nchen komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam
saa so na ode saa mransemi ekoma ye saa mienu ana wonom eka me ho no afi me ka che me yere saa ne ekọ o papa no efie na ko ne kotena wonche kopim so tufo nyankopon ede saa ensem we anu yi beba ka be ka se Hilal bin Umayya ono ne ye ekọ komsheni ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam nchen eye saa tidini ya meka no wasemini ne ye eko komsheni van salam eko kasi o komsheni Hilal bin Umayya oyo obi a wanyini ye pa na oni obi a obeboa no nti metumi aya na mmoa metumi asom no na enye abufo bi o komsheni no ubu emfu ho komsheni kase ane koso na ye adwuma eboa no na emomhwe na wa mmen no okase afi obane kase ode otufo nyankopon di edin se nya de a oye de esene de komsheni eka ye no na mede otufo nyankopon din ze Hilal otifia abrebia no wasu kopem eda edi kan ewo saa ensemi mu no afi saa ensemi ye toja efa ne ho no esunku a okase mefiefo ni bi eka azaka be kase menso no mefiefo ni bi eba menten ebe ka che me se onso no ko ne kosre kwan se de eye Hazrat Hilal ne yere no esre kwan efa we yere ho ani na komsheni nso ono nso de be ya wadom saa o kase alaka be kase o de otumfo nyankofo dun se me no enya de amakwa sere kwan saa na de na miminim bia na ede muaye komsheni ede be ma me ewo ho me no me obi a me ya branche na o hwe Hazrat Hilal ono no wanyini ye pa afi we echi no kase enadu ena aka amasa edadu onum no atumi awie ana komsheni kon salam ahyese hwe na obia ankase ye ho afi ede toso aduonum no abra ye fajira so ni wieye na meti mefie wo medan soro na meti honom no otumfo teze de otumfo nyankopon afi teze dia sa wonom no na ama arwahu ahye mesoma sa abre no meti eni bi efri sala eye bepo no so sala na ye bepo bi a ewo eye Madina ho da meti ni kase bi se o Kabin Malik nijisem aba amawo meti sanse mu ya pe na medi manim ebutu fom na menya santi ase we se sa titi na no ebefri me so na me no ai me ba be ye enkwagye na enu mo no komtini ngoma sallam abro ye fajira so wi ye no oka editudwa se otumfo nyankopon na aye wonom adom se wode wonom enfom so ache wonom na manfo ti we no wonom eche ase se wonom ebo wonom abaso na eye mi no mienu no so menso me ko nchen edi sansem digisemi ko tu onim Hazrat Hilal ene eye de oka ho afei obi eba me nchen na ode ni ntiamu a na otiem efri eye bepo no so na saa ne na meti ye no saa eye ntade mienu na me wo no me fai na me hyeye alaze saa ntade mienu a tabre no na bia ntade mienu fon ma na me ni abibia anaze saa ntade mienu foforo bi no a me gifri obi hono no eno ena me hyase ehye na me hyase kokomshini kokom Muhammad sallam enchen na me hwehwan kofo pi ana wonom mamamo na wonom kase o ye moamo se otumfo nyankopon ehu mobo na wage eye won onuhu no atomu na bra me du komshini nchen no de me hu yan se na komshini ete ho na komshini kofo pi atwa wonom nchen azatan Ubaydullah otumika ba me nchen na obetia me na omamamo muhajirin fo no obi ani hono mo ba me nchen je se Hazrat Talha na nyadi amre be fi eye Hazrat Talha eye jumedia odi yi no se afi me ko tu komsheni ko sallam na komsheni sallam eje so na komsheni animu no na otumu ze asama za ka be kan se na komsheni na ni ajiye pa na nim ehrin pa afi komsheni ka se ni jesem na aba mawo ye me mawa na komsheni sallam eka se mebisa se komsheni sa ensem we no
if you want to answer if you 2 for Yankopon enchain na kopsheni ko salama ka se da bi we if you 2 for Yankopon ankasa enchain ena ba na kopsheni na nani agiye pa na nanim e hyen sei se na akwa se eye bosome no efa bi okase Abraham etina komisheni ko ngwa salama ni no meka se o Yankopon komisheni wo eyesa Jumedi ati say muntino mede majapade mu mede majapade nyina ebo afode komisheni ko sallam e ka se da bi wonso no sa ajapade bi e ma ho na ebe we ebe ye wo me ka se ne sa dia mede emu fa anase mede emu de ewo ajapade ni mu de ewo Khaibar no ebo afode na wo menu hu mu no asem ba kon so America to jane se kopem se meti ase de da bia no kre e na America mede otufo na kopon edin se otufo Nyankopon enam nokro mu sei no otufo Nyankopon ede ensoshe de titi eto me so na tese de meka ensem ni nyina eche komshi mentwantro no na me otum ejidie se otufo Nyankopon nya de a kopem se metiasi no obe bibia tiam na me so me din se kopem metiasi nya de metwantro da otufo Nyankopon ena ode wonum enfom so ete wonum na okase oji eye wonum eka no kra no enuhu atumu ede wonum enfom so ete wonum afi okase mede otufo Nyankopon edin se we eche no otufo Nyankopon ema akwankyere ewo Islam mu na nya me no abrebia no said metumi eka nsem nukre nyina ede che otumfo Nyankopon medo otumfo Nyankopon ase man twantro kenya senyesa anka me no meko seyemu te se wonom a wonom ebetwantro na eche komisheni na afi wonom akọ seyemu okase otumfo Nyankopon ena ode eye na buvo hyew eka ensem wa ti se ede fa wonom ho eye wonom mu betwantro no otumfo Nyankopon eka ase se wonum eba wo onchen a wonum ebedin se ekeka nsem nanso no nya de wonum nsem de duro tufo Nyankopon anim kra ala ka be ka se ye nipa miensan no otufo Nyankopon e de yensem ni nya no eba atire kra abra wonum ebedin se komisheni ko sallam anim komisheni sallam e de wonum bayat atumu komisheni ko kuma sallallahu alaihi wasallam ena ye no ode yensem no anase odi yensem etu wachiri otumfo Nyankopon ene ka se wa ala salasati allazina khulifu okase sa ensemu emu no khulifu ne nkyere se ye no ayeka etiri ewa akoni mu na we enya akoni a yanko bi na ayeka etiri no mu na emom temu no ene se sankofo ya wonum eba animu no eni ye na yebeka no konotufo Nyankopon e de yensem no eka etire ansana ode eye yemu aye eba we ene bochi mezali salam entire mu ntino we eni ntire mu se khulifu ne den se akono ayeka etire nemom ye ni ano a eba etire no enti na khulifu ne ewo ho afi okase yo tufo Nyankopon ena ema ayeka etire na wonom ebedin se ade che komisheni no wonom de wonom nsem ba animu animu ye nsem ba etire eti na khulifu no sa na khulifu ni bom ekire azat Hilal bin Umayya Muawiya breso ena wonom so efri mu na Tabuk akon na fa ho no nsem bi so eba fa ho a mekan ya kire mu ene se sa se mu makana dada na mese kanibio Tabuk Madina ene Syria entemuno eyebia anase yakwantimpon a edwadifo no na wonum efaso yana eye krobin so na yesafe na Ashabul Aika eche wonum azat Shuaib so no yeyi no ema ni pieye azat Shuaib ono azat na Midian bia ena ono efri bae na Madina efi Madina elko honom no eye
miles na akwese bese 3375 na sa akun no ne din enso edoso ye pa ewodin ahodo pii akasa ne efra no gazwatul usra atumuse na ya akwa na emu odin anase jesul usra anase gazwatul faziha enum no yegu eye atamfo no enum ase na emu na base komjeni ko sallam abra islam etumpo no otro krata de koma ahemfo ne mu bi na rom hene no abra je krata yin okire eye otan na wonom echase se ne sade wonom nso be ya hobana wonom etumi aba betoshe eye muslim Madina so na sasen komjeni ko sallam otifri eye nkofo na wonom eton eye fangwa na sengo ewo Madina na omu free Syria ena eba wonom enchen ena wonom etiye okase akesa nkofo no wonom abo wonom ho ano ewo eye Syria na Kristofo no nom ewo eye Madina no wonom etrokoma eye ohene ne se muslimfo no wonom nipa wo okatuja so ekomcheni no ono saa otrofo no o zese no wakọ sey mu na sese bio wawu muslimfo no kra no eye ekom asi ama wonom ayementim entohye so mutohye wonom so ebeye fu yie pa e de amamo na wonsem we mu no nokra bia enim na ekoba no abra komcheni sallam enya sa entie na ensem wedru Madina no komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam edeto eye muslimfo no anim se wonom enhyase na wonom enya hoboa akase wonom enkoye hwehwemu ewo saabia honom na omohwese no kra se be yanto ahoboa no betumi akoso saab achirifo no wonom atinka anase achirifo no wonom didia omo kire ne saabre ene nyatwomsem atamfo wonom munya didifo ne kire yen ede adi saambre no na muslimfo no wonom enya atinka na ewosuru yie pa pina no eba komi anim se wonom nso pese wonom ekọ akoni bie na ebi mu aye se wonom be nantimpo na akọ wonom ebe ya hoboa no makobie na wa hoboa ni mu no ebinom etumika kọ wonom efie ekọboaba wonom efie nyoma no ede bai se de be betumi dia afode mo mutumi dia akọ akoni bie ebi mu ekọ hwehwe enumadi epi se be ya wonom ebenya bibi ede aba na ebi mu so ekado se wonom ebe nante wabra mu enim paboampo ebi no eba komcheni ko salam nchen ebe ka che wonom se ye no ye krado se ye nchen paboa kra na ye be nante akọ se ye no mpo ye se ye hwehwe paboa nya de kra ebenya bi esu ni nnechi ne ye be nante wo ye na asesa eba kon yi bi ni nnechi no obia eye krado eye so de no ho ebeba afore e de ama eye saa akon yi na achirifo ni bi wonom na wonom fie na wonom ewa ahonya yie pa na Hazrat Umar no ono so ewa ahonya na ye ne se ene enne de ono so anya akwanya wo betumi de abo afore asene eye Hazrat Abubakar na okofie ede eye ne japade no mu fa bai na oba komcheni mu se ede an waja ne fie komjeni kache komjeni se mede eye me fie emu nyoma fa na aban meja efansu ofie eye Hazrat Abubakar radiyallahu anhu ba ya no de ne fie nyoma nyina ene ba e komjeni abra obusa Hazrat Abubakar se na wonu fie de an waja ne honom Hazrat Abubakar radiyallahu anhu e ka se meno otumfo nyankopon eni ne komjeni edin ena meja wonom ewo fie Hazrat Umar radiyallahu eti sasem we no o ka se mede otumfo nyankopon edin se meno enya dia metumi adi Hazrat Abubakar anim ewo eye kwan bia so Hazrat Masih Maud alayhi salam nso no efa eye sa eye insie we ho no watro se wakase komcheni ko salam abrabi na ohia eye sika kakra ade adi dwuma bi Hazrat Abubakar radiyallahu anhu ekofie
na ne fie ne ɔma nyina no kwase sai e de bre komhyeni koko sallam na bre komhyeni bisa ne sɛ de no wagya ne fie no ya no sɛ otumfo nyankopɔn ene ne komhyeni edin ena begya ne fie amaba azatuma radiyallahu anhu enso ne ekofie e de ne fie mu nneɔm bae na bre otumfo komhyeni bisa ne sɛ de no wagya ne fie no oya no sɛ me fie mu nneɔma ɛfa ena megya ne fie na ɛho no komhyeni koko sallam e ka sɛ Azat Abubakar ene Umar wonum entem no so ne yɛda wonum mu ɛyɛ japade ho no anase ɛfa wonum dwumadi ho no saa so ene wonum suban mu na tie Azat Abubakar ɛyɛ ne fie ne ma nyina ɔde ɛba yɛ no na ɛyɛ 4000 dirham apem 9 saa ne fie ne ma nyina ɔde ba yɛ ni nyina no saa ɛna na ne bo eduro Hazata Usman nso no ode obo afore eye enwan ene mponche anase eye emu a tesa no wode ono mu na ebo afore na komsheni ejina eye member anase pulpit ani meka se sa afore bo Hazata Usman aboyi no tena obi musa no eye ne dwumadie bi ho asem bia komsheni won sem fufuro mu se komsheni koma salam ka asem we mprenu ewo bia foforo mu se aforeba Hazat Abubakar Usman aboyi no hwe na obi emusa ne dwumadie bi ho ensem bia na se o mo asese ne dwumadie bi ho ensem bia akase chidini ba ko de ono no esese oya ne se oye se okọ obi nchen na onipa no eye fie na asase eda ho nom no edu anadwo na okọ na one ne koye nhye edu anadwo na okọ na wako eye ebure wo nom no wako bunsuo na ode eye ode nsuo ne agu asase ne so sere be anuaba na ebetumi afifie na onya eye boto be ena na senum eye ntireso ma boto na onya ode saa enchireso mai ebi ekofie ekoma na yene ne ma na ode ya kenya be bafore ede ama komshini kokoma sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abdurrahman bin Auf so eba wa bakose mu se Ibrahim no na ne sika nyina no na eye 4400 dirham ne sika mu fa na 4400 dirham Hazrat Asim bin Adi so no ono so no ode eye wasak enson ene bae na wo wasak ba kumbia mu nso no na eye kilo mienu na saa nkwa wasak ba kubia na saa na ode wasak nkwa 600 ene bae na wasak bia saa bia no na eye kilo mienu ne fa ntinani no edodo no ekwa akoye eye 14000 kilo okase efasa wono na fore boyi hono enchesu ama fore boyi no na atamfo ni bi esre wonom esre eye wonom a wonom ebo afore ne se wonom de wonom ebo afore no ede ye kire keke na efa we hono tufo nyankopon eji wonom anom oyi chefa bi efi Quran mu eba ise allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhallahu minhum wa lahum azabun alim ene se nkrofo no a wakaseti agidifo no a wofi won ankasa pemu eyi aforebom aye no na wakaseti nkrofo no a wonni duduo bia de magye se won breso ade no wosre won bu won animtia alla betwe won won achichesie no ho na asotwe ya ewo ho ede ma wonom ninya mu ne se we Hazrat Hilal bin Umayya honsem na ninsem no emu ebi aka a otumfo nyankopon epa mede eno nso ebeba ekiri sabre no mede wakfe now for mede ensem bi enkrato be fi wakfe now for ho ena eba na ye bie website foforo e de ama wakfe now for no na wakfe now international.org edin eda no nene
nyame pa ye bebia no na wo website onom no wo mamefo a wonom edonom ema abafore no ensem ne ebi wonom ato no wonom ani ni nya no wonom ebetumi akan afi wonom entrete ne wonom entity ye no so no eye ensem emrasem dodo ene akwankyere wonom no wonom betumi enya enwoma pi afri honom na afi ensem kanso a atumi atototoja afa wakfe na afo ho ene wakfe na afo no wonom entro ye wonom magazine is Mariam so no honom so betumi enya no ho afi wakfe na afo no so no career plan no so honom so nkyere akwankyere wo honom a wonom ebetumi ahwe akohwe bi afi efa waka ho so no ehonsem nyina no ewo honom a wonom ebetumi ahwe bi ewo ho won betumi wakfe na afo ho hia ewo jamaati ni mu ndwumadi ahodo so mo ye no wonom na betumi enya eno so ewo honom afi enkyetire pi a ewo honom ede ma wakfe na afo no so no afi ensemisani nya no wo me class amaye me no wakfe na afo no so no ye tradio a ni nya go no ma betumi ahwe bi ewo ho afi efa wakfe na ho so no wakfe na said the city afa ni bibia no so no obenya ehonsem nyina wo ho afi wo amaman ene picture ahodo mfanyina ahodo ne videos ahodo a wonom ayi ewa amaman ahodo nyina mu no bebre ewo ho no mu ayo so betumi ahwe bi ewo ho na wakfe na afo ne wakfe na afo nyina no also mu etumi ehwe no mu nya emfaso sonko every way so الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر